Lai nang man ha na nei pi na min ka thang bat hi he pa le sin hin khwa thu pi pen ta cha nang ma lam tu ding hi rep sal mi khwa nang ma lam tu na zaw thei ta lo ding ho hi ka ngai tu te la anna in hi a chu tu chungai lai net kem hung po do hin nanga ko na lai net na pa chu pakai tu zana pa na hung ho lim pan ding ka hi bit tu zana para chai ni ha chan gen na lagawin na hin tong dingin nang ka ko vin hi ping tha lo pin tha na ngui le chaw ho hal tha na kem hi ta dingin na lagawin na chai ni ha chan na lagawin na ke tang ta na hin tong dingin na pan pi na ka pakai Nazareth Jesu minin ka tawin hi amen tu ko me tha hin vanoli sir khang thu a India ten ina za kha lo thu ke dang ta khat a hung umen a sei hol a bol hon I pikina iti a bol hom a het lo wang vin a het lo ka wa Bible subut hit ana hi vin tu zana nu le pa ule na te hon igigin the ni di wa het diu ka no min tu ko me last week chon India parliament a Modi government ki ho na ani na achon thu pas thu pi ta khat a bol vin post corona scenario kiti tua corona I boi nau pa pha he ke chai phat le ti he ji corona I boi nau hi India ten I boi ta lo phat ole thil khat I bol di amen he chi chu I wa no il zong phalna api hita one world order is out di hitai atin Modi na ma kam ten India parliament a May last week India te hi one world order is of di hitai atin hiya tu zan thu makaya one world order hi piham ti chu I het diu kanomen ahen om zo sen YouTube mai na rumpa velo sa bona open ta umji ahen one world order kiti hi second world war galpi len ni ake chai na achon vanoli sena gam zo se ke ho to wa leji chunga cham na theina dinga one world order ana sim mo hi ja sim pe no cha athip veng vengen athip ham kiti ana thip pon Duin vanoli sina gam len zo sin hiji one world order chu join a bol su tan hiji one world order hi iti phana hung ding ham iti le rep chal le second coming ki ka tribulation kum sagi thu ha sakhanga thil hung ding ahi ai bang thu ha sakhanga rep chal ki cha thil hung ding chu tuin vanoli sina hin establish 99% process akichai ta nahi na kama nehet gam ga sei la chun gam nehet zo se hu one world order as za gam anahitan e ho India ten mail ha achu athu hunging pat nahi he ji one world order la athu mo cha number 1 one world leader ati nahi one world order la asunga number 1 a ki bolding chu wa noi lei se na hi leader khat bo ta ding ti ahi tuina ma gamin ga leader lamka inei pa hi ta lo ding leader khat bo se ba no li sen ama chu ki tung ding ti ahi he chi chu revelation bung som la thum chang ni a pathenin asei sa ahi ngai lut zonin pathena ko na amu tribulation khanga thil hung ding asei na la ana zaw sa ahi ta nahi anina one world government vanoli sila tun India government a chomele ki pon America chom Burma a chomele ki pon government zo si ama chom ki pohin ama wang one world order la chi pi ani na chu one world government ati nahi he ju one world government ati pin chu revelation bung som na thum chang sagi a ta nahi one world government ki ti chu vanoli si na hi India ki tumpu America ki tumpu talo ding
lam kai khat hiding abona goal ben khat nuya ta ding tina ahi athum na one world religion atin ahi one world religion kiti chu revelation bung som athum changi na tai vanoli se na tuhin ho sa kho Christian Muslim Hindu Buddhism ema nopchi tuin akizui na mawang one world all the join ni bol ni ule vanoli se na sa kho khat bo hiding ahitai ti chu ahi asai na one world currency te phal sum asai na ahi tuni hin India ten rupees imangin America ten dollar atin Israel ten shekel atin UK in pound atin ama gamin sum asa chum anay su ke ama wahiji one world all the parts of angki jointing le vanole se pumpya hi sum khat bo ke mang tading atin he chu revelation bung som na thum som langa le som lagi na achun kichi ta in ana ta nahi he ji ka seilo no ji biham iti ahile nula pa chala naw tele se lungmo na the hitapoi kingol sa na the hitapoi ei mal haga hin kho ke su tu ma izi cha inu ipato repchal anytime bahul hun zong le aboy tapoi ta lungmo sela in sum ki ma repchal hul hung ding nga phat mo hitai ti hi tu zani se do no me ayo jo ka sei one all dal pen hi repchal ki chai chal hung ding hi repchal ki chal hung ding chu tua hi mina bona redia akoi ta le repchal chu hung so ding hi nam ti pa chu hi repchal ti pha le pa wala ato bible atol to atin izo kasim na acha he ji repchal ki ti ei pa hi pun mi pa ahi ei pa wa tol to la to mat to English akot up atin hi he ji repchal ki ti pa hi chung langa la to kiti pa ana jing sa ahi tiang ka se no me masang lain ama sa pen tan enok kiti pa he rep chalina le wala tol to win ana omen BC sang thum le zani le som ni langa velin Genesis bunga chang som ni le li chi vet na he le enok kiti pa he la to na no me enok kiti pa ko hamiti le Matthew sela pa hin Matthew sela pa sul oma chu ko da lemek pa hin lemek chu koi pa hamdile Noah pa hin enok iti pa ho Noah adinga apuson tina hi kaso pite ho enok iti hi pathin mi ahin ama zo ahingin van gam langa chung langa tol to vin rep chalin ana ome ani na a Eliza zong BC zanga velin lengte ni na bungni som na ni ivet na hile tol towa anom dan hoi ta na kimun Eliza di pa them gawahin ama hin so khana na so pa chu Elisa ahin ni khari Elisa to lampia zo lai tauhin akika hon lai ta wana konin mei lom khat mei ko khat ahung khir han he ji mei ko la mei lom ji na mani pu cha ki mu to thei lu bin amin aki mu to thei hon lo ka chun wana ko ni sakol kang talai to than amin he ji sakol kang talai chu ko ni Eliza so to sa amin sakol kang talai chu mei bola Eliza chu thiti hin tol to win am ta na hi mei ko ke cha jun Elisa na pu pa hol mota he pu ta pen pela pu pa chung la ko na hin hovin Elisa lu helbe se jengin apu pa ko ma taw apun asang khol chol cho bot kein ake lang khat Elisa ahin pin he jun Elisa thil bol theina apua sanga tamzo ani aketin Elisa na dam sung thil kidam ge na bolin Elisa som lagu dobolin abole aketin ahi ai pio la ka se nom chu Elisa dong repsal ala to anomi enok zong repsal la to anomi tuna nang le tiang repsal la to yung pha dum ding ahi ti se nom ahi ipaka Yesu Krista zong lesin ahongin ama zong repsal la tol to na umi asay duite achunga luanga ma akot anga ma aluchunga akot anga ma phathi abolai ta in
a keng lang hong ki khangin all van lama tol tovin ana ome hi chi cho hi rep chal iti pau chu tu ya nai sim nau rep chal cho hi le tu a hing na lai ho le ta san na ke phut da na mi peng tha ana thi ho a dinga abona rep chal khalbe hung ki ding ti thu a hi rep chal hi khalo be hi pun ana jing sa hi na bana e ho pa na khalbe ki ding a hi ti chi sei nom na a hi tua rep chal ding pa hi ipaka jesu krista le se da hung kum ding a hi pon va lai zola hom ding a hin he ji va lai zola pa chu hong ta wo tia an ko ding a hin an ko na o cha khat na a pakai ama ta a o to atin a hi anina vantil pi pui ogin to athum na pathen sum kon gin to ke tho a vana ko na a hin ko ding a hi atin a hi he jinia ami ko teng le ama sape na la to ding chu mi piang tha a thi ho hung tho ma sadiu van wa ki khelwa jesu ko ma leng to diu mi thia piang tha sa ho alien to zo ta le a hing la e ho a piang tha sa ilien to diu a hi pathen lo pi na chang ta hen hallelujah ilala wa ka dei pen ta la sa van gam i lun te ngo le iti ki pa thano ba ta dem jesu i mu ting le gal zo la sa i au le ding 2010 na ka het pa hin a vai ge he jingen new lam ka yu ku te ho pai te ho la crusade ka bol na hin savin ei la lam ka he pun pai te la an ka na pa hat nom ka sama ma jingen vol zol na la sa ki ko ding ati o phat khat ting le leisi na gim gan the no zo si hichhem na la hasan no ho cho I tho ho chu ipakai ko ma I sei ding ipakai ko ma ki pa ta ki ko za ding a hi atin hoi ka sama ma jengin ai bila tu zanin noa te akun chom cha pathin thu a holim na anani le han ka nomen so ta wang ka sei go ta poi noa ki ti khanomen noa ki ti pa hi pathian thu oi mi a hin aman zian in cha thum anin sem hab zafet akitin và nói lấy xin na hit chọn xin apung che jing ta akitin me thiu bu som ni li cha som thum la sagina chi vet na hele no one ni kholai to bang hiding a hi ti khat au mit a hi hejilai ya bong lo second coming ki se na a hi abong lo rep chal ki se na a hi ip chi hiang le ki gin khol na ding thu a hi zen ka sei no men a chai na chun 44 lang chi vet na hele he chun pasadi mi no mun ati a hi le se chunga mi wang pha pe ni ko ha atun son mun ding kisim phal hoi mi wang pha pe ai o cha dum pen ho chu ko ha mi ti le ke wang thi jong lang hing jong len van ga ma ding are di ka hita ti ho sanga o cha ding le si na ampu nei sum la pai nei la go tampi nei in lang min thang ma la le si na number 1 a hoi pin panu hi jong la chu guan mun na chai macha apachum ding ampu nei le si na vai pin ami mo pin mina noi se pen I macha hilo pen hiang la chen rep chen ni khala to anam ding kho mi zau se o cha na hi ding hai ti tu zanan atha be se do nom ki din kan ko te ho christian hi na ko mi zan hita no pathe ni ho na ko mi zan hita christian hi na mai jong centenary ina mang zo ta be kom za khat bal christian hi ten I pitinga kham ba thei ken ki bol thei na lai ham na van gam kai ding dan ki hil pha hi talo ham ka ti vana la lu khu san na ding dan ki hai te na lam sei pha hi talo ham na I bi de ga to al hanga kham ma thei kem ki ti bol jing ta ka bo pila oi pu na lo kho ta kham ma thei kem ka bol o dia thi zo ma
sai kula ka che ki ni ve ki zomin ka chin tu ko min alhanga zule sa khamate hi bangai ngol lom va hi bangai boy pi lom ipi ni su mo hi ta dem hoi tai gela pu na dam be se min itile ta salama ka inche na khangin thakau lama ka ji ka cha to kilung tu ten van gama lalu ka sang the do ta mi kel hai te na zaw gama hita Noah part line number 1 aki chengun aki chen sauve kaji mong ti ang umbe se lo zon tan hoi na sata na lang da hi ani na ano no masiwa don khova a no ta mot son na hin khu anaman ohi athum na koiman pathin ana asapun thing bul song bul hovin pathe na simpau sangin atil sien thing ho song ho nisa ho tha ho anagel kho zovin pathin athang top le jing Hijibali patinin Noah koma Noah hu hinakong kisita azi chu vanole se chon se na asang be se tang ahing theizo se living beings abona tuya ka sumang dia hitai atine Noah aboy pe ta jang himai the to gon khana bol lai ta himai the ai bang Noah pathinin kong suyo ati chen no ati po ne tu ne ka ke pa na mama kin la dong tampi ni zong na chen pa pi khat ke ma zau te akite na hung zau jing hi Noah hu hina ko nga sui to ka ten na ho zan pathin ka thang ba nei Noah zong aboy pet ta ama kilung gel na kong ki sui ho tu kum hilawahi aman to gon da nei mai the hi ai ba Noah pathin to go na amalu dahi pathin lo pi na chang ta hai Noah akigong tan ache na loi nu ko ma kai nei pi pathena konin hitabang thupi amta kung isui lo kho ta ai nei pi hibanga to kho lai ta atipu ne ai nei pi che kinila chapate sem hamza felle amote thum migu chate naute ho mote ho ngai jun na pawa konin pathin thu ahung lung tai ei hoi sung thil dangi boy pi thei lo di wa hi hu hi na kombo se boy pi di wa tai pathin lo pi na chang ta hai in sung ki vai ho mu thu pi ka sa da mi pa pathin thu anungen mi nun mi pa thu anungen mote la chaten anu thu amang vin pathin lo pi na chang apa Noah kong sui go yang le aji ya cha tha zo hi le lo ding aji nu nom zo la chanu te ano acha pa te la mo te ki kam le lo hon ni ma ni te sin in sum kilung to apoy mo nei a kilung to na wa kon sum ko a hin sui pan ta be Noah avale ji in sa in lang ko sa ko lang ai poy kasupite ho tui sang lin ding ai hoi na kong ki sui vi mi zo se na ngol dan in agel tan ke yong ka pen tha ti lan ka lo hon Elvis angol tai ati kho pui pakaya dinga ka ngol su ka kilit sa api ho pi the ga hi pui angol tai ati angol tai ite ho zo se tunin khat sa adamam tapun angol pa kay kadamalan pathin ka thong ba Noah min angol ila koy na hi pakaya ding angol pakay thubo boy pi hijihin pathin pathe aboy na hi ipi hung te tam kong an sui na chai na achom lam an sui chai ta koy macha kong sui di na tiam zo put tu chu sang kem committee ho ko dol pa ho ngam ho tagang pa ho
hung vô khom lên hung vô kem bỏ lụt thế hui nó công suy thế sắp buộc tuy là hơi là làm môn thế na in số là chỉ lên izan ham khăn mẹ là kem mù này min hu hing na thua pathian thua van ga bakai na dinga in sunga kwat ga kal ha ta in sunga da sung ha ta ke ma hung thei nai lo ho ichana lung si dum hitam kalunga si second calling amulo mai the wa pathian mi a ko hidare ke na ko tapon ke ham ko ham nang ham aji ham acha ham an sa pa ham il hang pa ham ko ham khat mang cha pathin tu zam tu la na ato heta ne evangelist lal cha ma tele kem committee ho mang cha pathenin tu le la nga hu na kong ki sui ta wo lai ne ke ma tia lo na sa nai lo na ka sa ve vin kan ku te ho phat ong ka pi the ta lo hi ibija pharong ka pe the lo ha phat a ke no tan mi hon kem kun se program PB revival angai cha tan tu lain na satamin pathiani nei te ding pem tha te ding vanau lal khu san ding ti himin tu lai ta abui pi thu pi pi tan noa le en ko ten ko nga sui zo ta ve pathian a hong ta noa gan cha a ko min lo lu ta na ji na cha lo lu ni ne la cha lo ni ngin nang jong da lu ding na lu le ko na kha ding na kha pa na ko na hon the ta lo de hi ati noa kong sui nom lo ho za hung vin ka sui sa be a hung to vin tin la e khat sa nom pu a chai na ke noa lu tai kong sunga alu je pakan ko kam to ti ba ma na kamin a kha tai no wan ko na ka khat chen la van ha ko ni dang go to ke bang talo go hi tui lo ni hong lung su ta le sit dam kom ho mun niam la ho hin chu pan ta chu bang ni chang salai ta gu ju di ga kilom le hel be chu na satan go ahong zu ta pate officer chi ho hui na kong ka sui man pu pate judona chi ho pate le khaka khuwa ho pate ama no nom na wa chawai zo si tui sang le chu ahin mu pan ta ve am namun wa akisi ta vi nahi aju phunga ale khaka namuna akan za phunga ache namun zo sa tui sang le cha mu ta ve o ka ji ka cha tui le ho di ta yo hui na ko na sui te lang phadi nga ho ta a o ba chup chup wa ka pen ma vin a phat akileta thil zo sen pha ani thil zo sen pha ani pin tha pha no me zu long sa pha ti poi na da don ta zong le zu don pha za sa don ta lo pha za sa ngai ni me testimony ne angai ne kapas o zu na don na hi ai wang lai na ke ma hong pe ta china pa na zu angolin tu ni na thi ni khon kapas ke pa thu ka se testimony ne angai ne he di chan mi tam pin azia mu no men mu man talo a cha mu no men mu man talo lu pate ni lo tui sang in khenta ton so na da ki khena hi ta be no wala an sung mi te wa nom tan kong sung ato bin tui a le lai sen pathianin avengun tui a hong kan pha ni ko nga ko na hong po do ve pathian lo pin a chan ta hai tu da ni se nom chu rep chal ki ti hi a mong dik hi bible in ana sa ahidana sein enonga dinga rep chal khat ve ena hunga Elijah da ko na hunga Moses da ko na hunga ipakai Jesu da rep chal na hunga tu hin nang le ke pha hita ne na le ke pha ding tu zan hi de ha jing hi de ha thai ni hi de kum ki dam koi man isei thei pu ne
ka ki pa na mama chu tu hin tu la ECA ho ina thu ka sein ka din pe ta hi rep chala hung thun jong le ke ka lung aneu pu ipije in hi wa ko na hai ke ka le to di ka pakai Jesu ko ma la zang phaya ka ji ka cha jong am na mu la ko na ina pan aleng to diu hi chi lung mo na chikin ka nei ta hallelujah pa te ho nau te ho hi chi lung mo na chuna nga om hinam ke pa lo di ho nu te ho jong nau te ho jong tu zan gen lu bin ka ti ya chu lấy xin đến tuần hậu sat na le sum la pa min than na za chum chum abui pi ta thil chum chum min mi ki sabui ki ta no a khang lai ta bai ki ta hit ta bang la ta hin nang le ke wa no a te family hiu te ti tu za na pakai mina itip nom chai tao na hin mang ka te oh hallelujah amen hallelujah amen hepa nang man la ngai dam ngai lu lung sit na one nei nga jingon nei ko jingon tuila le sale hanga ka so pi pasal izan hap khan nang man na ko na ohi kana za thei pu tu chung la tu jan kong khom ve paka nang ma be din hepa tu jan jong ka tau di oi ka tau nau nei ngai la pi win hepa tu jan phat hin thu do na kan hi no me kem par ho na min singon la tu jan na ki sei rep chal pi chu hung hung tale tu hin ke wang la to wit nang ka ti the nam la Jesu min na khodom tim a khodom the nam la Jesu min na khod koi la bi a khodom the lo se Jesu min ding hiti ve nu te ho alo la cha te nu nga gol hang ho na ho jong tu za na hilai mo na ding ho ading a i taw di o hi ka chapa alo la ka pa khu ka ngai lu e rep chan ni khwa da la am ding ka nom po na ti ti jun na taw pi di o kempala ading ho Jesu minin hilang ajong hung do na lai lo chun kan o milang hung pei bi taw na mang hiti be rep chan ni khoteng la o na ji na cha na nu na pa to in sung ke ma leng to ta win te na ti the le ding tu za nin có tài có mi dự nung ai cái sợ này cái khi nun hung là lại ra cho bầu tê kem họ hung ngon chỉ là một na hung độ ho ta gì pa giàu về ta ba za ve ti ho jong ding te mo na om na mo na azila cha se ding te mo na pem tha hi ta ka cha pa za ve ka si pa za ve ti ho ding te mo ta hin na le khabua na ngai lu pem chu sun hi hong in lang hong ta pin lang ke par ho za ho lo ta hi ti ale nangai du pepe hong la hong tao pi o hong nong ko in la na sa ham na si pa ham nangai du pepe jo nai du la hong tao pi o le nu te ho nu nga te ho hong tao le
nó là những cái cơ sở hùng tư là hùng tao pin nó ngay được bên xã hội đó lắm không có làm tao pin tiền đâu em bắt họ sống ấy mãi được tao thế này ta để hồ chu lek đông số ta vin de Jesus Christa toma hallelujah bên tha lâu cha mình biết hồ dòng sao na mang con tao về in bên bên cái phần hồ dòng nào mà đi cái tao về bên tha lâu em sẽ đi khoa nó gì tao nó cha tao nó chỉ khen lâu nó đi nên luôn là phá tao nó chỉ khen lâu nó đi ông semua mau siang tak mau mati ông semua mau siang kem parole kem lo ni kita nak mau mati amen amen haleluya amen tuli kingai to phat beidi ahita phat beidi ahita sopi Ibu apa lumbun sarai dunia, nasi mau cuci pihak, nasi kamu cuci pihak, tahun, Tuhan kisi puma, Yesus tak santeju, Himalaya kapua, Aminu kisun. Hallelujah. Wan pathem katawang ngay hatin. Wan mo na kasinon ko hepa. Sangte diwahita. Mula pate sate naute mang insuding centavon. Manuna pa na zina sa lim tavon. Insud kiba ret salalato amading tavon. Masape na nagkinding hiba. Nazito random kaya nagkinhamto din hiba. Oh, nanuna pa na nagkimpay din hiba. Natitiang nalampini mo me katsuton soti ba? Katsuton soti na tuzarin walang lampiso ang natsidin ham Beben pay na paano na itenhin at ana ito mahiyan na itang patenkin ay tuzarin Oh, hallelujah Napin kahitam Sesunaita Himalaya kapua Amin kisuhitam Malungmo hilang Oh, himna na may hitam Iti puto hohi pinagong pusem Itinaton budem Atalelhem Ikhetim sulem Atale alshem Kishem Atana hidem ahem na hidem sopi Atana hidem alshem Tunin kita ito Patay di mahimay Kingay ito Patay di ahitay Epsan ni chule Pirka chate ho Epsan ni chule Pirka
Len tau so ta vin te Jesu Krista ko ma hallelujah Jesu Krista ko oh pin tha lo cha te chu kamin pe mun te pin tha lo ki khen na lu ta de pin tha lo ki khen na lu ta di ata le pe ki khen ni chu na ata le na pa te ki khen khadam na sa te ki khen khadam chu le na si te ki khen khadam to za de na to Doni ki ngai to phat pe ka hita ki ngai to phat pe di hita ababa song se le ki sia song se da da ra Jesu bel te ko chut Kagawa bi ka de ko yen sa hi di he amen amen song se ki si puma Jesu ta sante Jesu ta sante Ina le khabwa Aminu kisunin Kagawa mipirta Hitay diwa Pathin cha hina sang Sang pay diwa hitay hallelujah Atale alhem Kishen ni chule Atane hidem Alhem na hidem Duri ki ngai ton Ape di ngahitai Mina singju na lai hote Kempar ho Tu zan mai mayang thulan kalung thima koi patni Keimi chon se kahi Tu zan mai mayang ka chon se na kisi Chon se na da ha ka nom tai Tim wala yum na mune khorga to mote Hallelujah Hallelujah Tu zan mai mayang ka chon se na kisi tai ti the hoi khot dom hiti be Pathin lo pi na sang tahan hallelujah Ale nakhot koi lau tele Hepa Program hi onang mago na hiti athabe nei musa kize na min ka thang ba Tu zan mai me chon sin na kisia paka Kham na thei to ki khen ta dinga Elai mo na ka so pi za na thulu na sim ta je thang wa na nang ma ka hin pe Lopi na vachai na min than na zo se nang ma hung chang kum kho in lam Kapano mabana kanite ho zo se nang ma na de ta nin nei puizom ta dingovin Thisan la lo nga ai chado kapakai Jesu minin pa na ko makataw bin hi Amen ito na muna Jesu minin ana che taute pathin lopi na changhan lang conductor ho phat kahin peta na hi Lakong bulhon ti sandu ti dinga sa ti dingin hol sana na koy hiti